Kindi doğattırбыт ütüye kehenden. Beyikçamit beritin sağalıyıbıt. Ütü kerek kehenden istin ağırda. Ütü kehenden. Bugün beyikçange muzika kerek kehete. Biyaqa muzika skoltuttan Angelina Vasilyeva olcuttur. Oğlar Angelina Werner skolta saha sürüger bastakı muzikalnya skola bolar. Setinni ıyga terillibite set tonsıla bolar. Ehegi biler muzikanlargıt barı keriyete bu Angelina skoltun biter bittere. Bugün oğlarga qanday instrumentna kelling? Мен бүгін флейтабын жекеллем. Мен музыкальныйга билеген 100 класспын. Мен фортепианоны флейтаны ойнойбун. Флейта 2 часын турар. Бу манан үраган, аны бу капанартын арас ноталары тахаран. Тый, олыс үчүгейттерилди. Ангелина, флейта кайдак тестагы? Флейта оснарын тыстак билген истиякпет. Naha üçügeydi. Minen kurduk fleytagan yokpun bağırdım. En teher üyeremekkini. Min satığım dua. 200 роганын йөрөмөтүм флейта ойнойбун. Уна ки бейтеден тоуктак. Уна төһө өр тутаган тынгын, отчонон чөй. Уна хамын главная искинен тынактаккын. Онон бежа, албакты жарыктан аккана сатыр болгон. Флейта ден былыр бир бастакынан йөрөйбүт музыкальный инструмент болар. Кини көңдө, жалостырдык, ухун синнигес быгылак. Былыр бамбук махын онна кылың оғын үрен тыас тахаралара. Келин арас матыбы тахардын ден флейтаны клапаннардан тупсаран оңорор болбуттара. Флейтаға оннюр кихи тыынар органнара сайдылақ, онна тымнıyı көмей ырыларгар бәримет болар. Өссө флейта тыға өйлетін күйірдер, сайынларар чиктеліп тағы бет. Oğlar bugün fleyta diyen olus ücügeyті ыстақ doğulur terili billigit. Angelina biyağa kelen olcıtavıkkar maqtanabıt. Аяха мен мактау. Наха чүгей мультикти. Ağalar, utuyar kemmit tiyen kelle. Manan beribetin tümüktübüt. Üçügeydik utuyu. Сөбүлүр жарыктак болгон. Музыка кихи догоро. Qaranga tüün aptaq tüllere bilaqtadın. Geler beriге bihikçange, kersiyakka deri.